बढ़ाएगी लगातार। The final drill is about to begin. Semi-final match ISPL 2022. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे District Council Mizoram. Thank you, students of Autonmous Higher Secondary School. Line-up of today's match: Team Dima Hasao, Autonmous Council, Jersey Orange. Jersey Long My Light, Jersey number 1. Rakesh Pradhan, Jersey number 23. Prozit Warisa, Jersey number 14. Arjit Kimrai, Jersey number 2. Panjit Batari, Jersey number 4. Pimro Sang Sing Son, jersey number 18. Vishal Hojai, jersey number 8. Pauline Pave, jersey number 19. Lal Minglu, jersey number 11. Bowring Dao Bodo, captain, jersey number 10. Deeprozit Towson, jersey number 13. Satkai Hawkip, jersey number 21. During down 19, just number 17. Emmanuel Rango Track Kopang, just number 9. Fine. Good evening to everybody. I am taking this privilege to read out the names of jersey number 43, Joseph Lalwanga, jersey number 2, Landin Puya.
We have Shri Ru-
정리서는 오신지야는 정리거든 영국지야 정리서는 안전거를 정리서를 붙고 당근이 저를 붙고 정길이에 붙고 정길이에 붙고 그간 모르는 마음 상관이야 약시는 점검이란 것이 알지 일찍은 점검이라고 하는지 저놈의 옥함이 도르파 하던지 안근이 저를 붙고 안근이 저를 붙고 정길이에 붙고 정길이에 붙고 무자부이는 정글을 봉사세 심한 나라네 왕건이 저를 붙고 왕건이 저를 붙고 성길이에 붙고 성길이에 붙고 무릎이 깨대마 대하산 때문에 빈절을 먹을래 마라도나 로날도 메시 비나 브라하만이 아가 정하네 아빠의 봄라이 나네 여자여자 나우가랑 경전거리를 한잔하자 안전히 저를 붙고 안전히 저를 붙고 ISPL 2022 ISPL 2022 ISPL 2022 하나를 잊어가기가야 Dima 사사비 가시가 수고하리 나이 마라 조금만 다시 가요 센티야 Bigray Bromo Arang Usai Limari Pangalisin Teknik General Sahabat
Ayan po ilan.
হেৰিটো কিবা এটা ভাল লাগিছে জাৰ্চি একে জাৰ্চি পিন্ধি আছে এইটো বেলেগ এই চাইডটো বেলেগ বস্তু একে আছিলে কি জানি কৰ্নাৰ পালে না আছে চান্স গোল 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 Ang ganang bitang Sri Ronzit Busumutari ko kaulaibai. EM Ronzit Busumutari to do this honor. Thank you.